ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର ବାସସ୍ଥାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରହୁଛେ। ତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ? ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପର୍ବତ ଅଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ସମତଳ ଭୂମି ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାଗାଟା ସମାନ ନୁହଁ ବା ପୃଥିବୀଟା ସମାନ ନୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ରୂପ ବିଷୟରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମହାଦେଶ ଓ ଜଳଭାଗକୁ ମହାସାଗର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥଳଭୂମି ରହିଲା ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମହାଦେଶ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଜଳ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମହାସାଗର। ଏହି ମହାଦେଶ ଓ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏହି ମହାଦେଶ ଆଉ ମହାସାଗର ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ମହାଦେଶରେ ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି ଓ ସମତଳ ଭୂମି ଆଦି ଭୂମିରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି ମହାସାଗରର ଜଳରାଶି ତଳେ ମହିଷୋପାନ, ମହିଢାଲୁ ଓ ମହାସାଗରର ସମତଳ ଆଦି ଭୂମିରୂପ ରହିଛି। ମହାଦେଶ ଓ ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ ଥିଲା ମହାଦେଶ ଆଉ ମହାସାଗର। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଆମର ରହିଲା ମାଳଭୂମି, ପର୍ବତ ଓ ସମତଳ ଭୂମି। ସେମିତି ମହାସାଗର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ତୁମର ମହିଢାଲୁ, ମହିଷୋପାନ, ମହାସାଗର ସମତଳ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ହେଇଯାଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛ, ସମୁଦ୍ର ତଳଟା ସମାନ ଥାଏ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ସମୁଦ୍ର ତଳ ସମାନ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତୁମେ କିଛି ଜାଗାରେ ସମତଳ ଭୂମି ପାଉଛ, କିଛି ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ ପାଉଛ, କିଛି ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ପାଉଛ, ସମୁଦ୍ର ତଳ ବି ସେମିତି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଗାଢ଼ ରହିଛି, କିଛି ଜାଗା ସମତଳ ରହିଛି, କିଛି ଜାଗା ଗଡ଼ାଣି ବା ଢାଲୁ ହୋଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ। ଉପତ୍ୟକା, ଜଳପ୍ରପାତ, ନଦୀଗଣ୍ଡ, ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ଓ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଆଦି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପରେ ଏହିସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଉପତ୍ୟକା ଆସୁଛି, ଜଳପ୍ରପାତ ଆସୁଛି, ନଦୀଗଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ଆସୁଛି ଓ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଏବେ ଦେଖିବା ଭୂଚଳନ ବିଷୟରେ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କହିଥାଉ। ଭୂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ଯାହା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ରେ? ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କହିଥାଉ। ନଦୀ, ହିମବାହ, ପବନ, ଭୂତଳ ଜଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ତୁମର ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି। ସେମିତି ଭୂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ତ୍ୱରିତ ଶକ୍ତି ଓ ଧୀର ଶକ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭୂଚଳନର ଉଦାହରଣ। ଏହିସବୁ ତୁମର ତ୍ୱରିତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଧୀର ଭୂଚଳନ ହୋଇଥାଏ। ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ ତଥା ପର୍ବତ ଗଠନ ଆଦି ଧୀର ଭୂଚଳନର ଫଳ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏନି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏନି। ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଧୀର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ। ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଭୂମିରୂପ ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଓ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ପରିଣାମ। ତେଣୁ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେସବୁ ଆମର ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ପରିମାଣର ଫଳ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଭୂଚଳନ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି। ସେମିତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ତ୍ୱରିତ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମିତି ଧୀର ଶକ୍ତିରେ ଆସୁଛି ପର୍ବତ ଗଠନ, ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ। ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଦେଶ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? କ୍ଷୟକାରୀ ଆଉ ଜମାକାରୀ। ସେସବୁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ନଦୀ, ହିମବାହ, ପବନ, ଭୂତଳ ଜଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ। ଆସ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ମହାଦେଶମାନେ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ମହାଦେଶ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ପାଞ୍ଜିଆ, ଓ ସବୁ ମହାସାଗର ମିଶି ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ପାନ୍ଥାଲସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଞ୍ଜିଆର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାର ନାମ ଟେଥିସ୍ ସାଗର।
बहुत वर्ष पूर्व सबुजाक महादेश मिसी गोटे महादेश और सबुजाक महासागर मिसी गोटे महासागर थिला। तेणु जेतिकी सब महादेश एवं अलग अलग हो आमर एशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका यही सब बहुत वर्ष पूर्व मिसिकी गोटे मात्र महादेश थिले एवं सबुजाक महासागर मिसी गोटे महासागर थिला। एबे जमती आमर जे भारत महासागर होगला, प्रशांत महासागर होगला, से सबू मिसिकी तुम गोटे महासागर थिले। महादेश को पांजिया एवं महासागर को पांथालासा कह जाउतला। तेणु जो बड़ महादेशटा होता सबुजाक स्थलभूमि को मिसेकरी बा सबुजाक महादेश को मिसेकरी ताको आमे कहते पांजिया एवं महासागर को कह जाउतला पांथालासा। परवर्ती समय रे पांजियार मध्य भाग में एक संकीर्ण तथा अगभीर समुद्र सृष्टि है। यह टेथिस सागर नाम परिचित। तो कौन ला प्रथमे जो पांजिया थिला, पांजिया भितर पांजियार मझिरे ठीक मझामझी जगार गोटे संकीर्ण तथा अगभीर समुद्र सृष्टि है। से जगार गोटे छोट समुद्र सृष्टि है। यह आम टेथिस सागर नाम नामित कले। टेथिस सागर उत्तर थिबा भूखंड को आंगारा लैंड एवं दक्षिण रे थिबा भूखंड को गोंडवाना लैंड कह जाउतला। एबेकार उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया महादेश मिसी आंगारा लैंड गठित होइतिला। तेणु प्रथम कौन ला रे पूर्व रे आमर थिला सबुजाक महादेश मिसिक गोटे महादेश थिला जहाको आमे कहउतिले पांजिया एवं सबुजाक महासागर मिसी गोटे महासागर थिला जहाको आमे कहउतिले पांथालासा। तो समय अनुसार धीरे धीरे आमर जो पांजिया थिला पांजियाटा दुई भाग हो गला। से पांजियार मझिरे गोटे समुद्र सृष्टि है एवं तार ऊपर भाग को आमे कहले आंगारा लैंड एवं दक्षिण रे थिबा भूखंड को आमे कहले गोंडवाना लैंड। आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण भारतर मालभूमि अंचल मिलित भाव में गोंडवाना लैंड गठन करथिले। कालक्रमे पांजियार भूभाग में फाट सृष्टि होगा सह धीर भूचलन है। उत्तर अमेरिका आंगारा लैंड रु और दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड रु विच्छिन्न होईगला। फल आटलांटिक महासागर सृष्टि है। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतर दक्षिणांश क्रमे आफ्रिकार विच्छिन्न होईगला। फल भारत महासागर उद्भव है। एबे आमे देखुवा स्थल और जलभागर बंटन महादेशीय संचलनर फल। यह एक अति धीर तथा निरविच्छिन्न प्रक्रिया। तो सर्वप्रथम कौन थिला आमे जानिले गोटे मात्र महादेश थिला और गोटे मात्र महासागर थिला। आस्ते आस्ते से महासागर आउ से महादेश भांगिकी छोट छोट खंड में विभक्त हेले। आज जो सब आम देखुचे महादेश बा महासागर से सब हूँ महादेशीय संचलनर फल। यह हूँ अति धीर एवं निरविच्छिन्न प्रक्रिया। तेणु यही प्रक्रियाटा सब चली बहुत धीर। अश्ममंडल केतेगुड़िए विशाल पटल बा प्लेट रे विभक्त। यही पटल गुड़िकर गतिवेग अति धीर। एगुड़िक वर्षक प्राय 5 सेंटीमीटर बा ताठारु कम बेगर गति करथांती। अश्ममंडलर निम्नांशरे अर्धतरल शिला बा माग्मा गतिशील होइथिबारु अश्ममंडलीय पटलर गति संभव होइछि। तेणु यही सब जो पटल बा प्लेट सब आमर गति करछि सेटा संभव होइछि आमर भूपृष्ठ रे बा भू आभ्यंतर रे थिबार माग्मा जोगु। याकु प्लेट टेक्टोनिस बा पटल विवर्तन कहा जाय। यही जो पटल गुड़ाक बा प्लेट गुड़ाक आमर गति करबा याकु आमे कहिताउ प्लेट टेक्टोनिस बा पटल विवर्तन। भू आभ्यंतर रे माग्मा चक्राकार रे गति करिथाय। एबे जानिबा भूमिकंप कौन। तो मैंने समस्त भूमिकंप विषय शुणिथिबो। तमମାନଙ୍କ भितरु किछि थिबो जो माने भूमिकंप अनुभव भी करिथिबो। देखो बेले बेले पृथ्वी पृष्ठ कंपी उठे बा थरी उठे। भूपृष्ठर एही कंपन को भूमिकंप कहा जाए। बेले बेले तुम अनुभव करथिबो कि सब जिनस हल्ला भଳି लागिवो तुम घर पाद। तेणु सेटा भूमिकंप हेले होइताय। भूतकर जो स्थान में भूमिकंप उत्पत्ति लाभ करे ताहाकू भूकंप केन्द्र कहा जाए। भूकंप केन्द्ररू विपुल परिमाणर शक्ति तरंग आकार में चतुर्दिगरे गति करे। भूकेन्द्रर ठीक ऊपर को भूपृष्ठ में अवस्थित स्थान को उपकेन्द्र कहा जाए। भूकंप जनित सर्वाधिक क्षति उपकेन्द्र ही होता है। तेणु देख भूतकर जो स्थान में भूमिकंप उत्पत्ति लाभ करे ताहाकू भूकंप केन्द्र कहा जाए। तुम देखिपारथो भूकंप केन्द्र कोउटा। भूकंप केन्द्ररू विपुल परिमाणर शक्ति तरंग आकार में चतुर्दिगरे गति करे। तेणु यही जो भूकंप केन्द्र देखिपारछ सेइटारू तरंग आकार में बा ढेउ आकार में विपुल परिमाणर शक्ति चारिआड़ को गति करे। भूकंप केन्द्रर ठीक ऊपर को भूपृष्ठ में अवस्थित स्थान को उपकेन्द्र कहा जाए। तेणु तुम देखिपारथो भूकेन्द्रर ऊपर ठीक अच्छी उपकेन्द्र। भूकंप जनित सर्वाधिक क्षति उपकेन्द्र ही होता है। उपकेन्द्र ठारू दूरता बढ़िया सह भूमिकंपर तीव्रता क्रमशः ह्रास पाए। तेणु उपकेन्द्र जेतिकी दूर रही सब से सब जगार तार प्रभावटा सेतिकी कमी कमी जाए। भूत्वकर दुर्बल अंचल में अधिक भूमिकंप होता है। जो जगार भूत्वक बा आमर ऊपर भाग पृथ्वीर दुर्बल अच्छी से जगार ही अधिक भूमिकंप होता है। एबे सुद्धा भूमिकंपर पूर्वानुमान संभव होई नाही।
तेणु आज पर्यंत भूमिकंपर पूर्वानुमान कहीं कर कि भूमिकंप केतेबेले हेबो। जेमिति आम मैंने सब कौन होची बन्या हला कि बात्या यही सबूर पूर्वानुमान आम करूँ कि आग गोटे बात्या आसो, किंतु भूमिकंपर पूर्वानुमान केबे कौ समय भूमिकंप हम ताहा आज पर्यंत वैज्ञानिक मैंने करि नाहांती। तेबे आम पूर्व प्रस्तुत थिले भूमिकंप जनित क्षय क्षति अनेक परिमाण में ह्रास पाइब जदि आम मैंने आगु सचेतन होइतिबा ताले भूमिकंपर जो सब क्षति होची ताकू आम कमई देई परिबा। साधारण भावे पशुपक्षी मानकर व्यावहारिक परिवर्तन को लक्ष्य कर स्थानीय भावे भूमिकंपर पूर्वानुमान करा जायଥାଏ। तेणु किछि पशुपक्षी अछंती जो मान कि भूमिकंप हेबा पूर्व जानि पारिथांती। भूमिकंप हेबा पूर्व पुष्करणी में माछ आंदोलित होइथांती, तेणु सेमाने हठात उठिकी पहरिबा आरंभ कर दियंती। साप गातरू पदाकू बाहरी आसथांती एवं गाई गोरु माने हठात बोबाली छाड़ी। जदि यही सब है ताहले जानिबो भूमिकंप आसिया पई जाउछि। एबे देखो पिला माने भूमिकंप मापिया पई सेस्मोग्राफ यंत्र व्यवहार करा जाय। तेणु भूमिकंपटा केते तीव्रता होइतला बा केते अधिक होइतला सेटा जानिबा पई आमे सेस्मोग्राफ यंत्र व्यवहार करिथाउ। भूमिकंपर तीव्रता मापिया पई रिचर्स मान व्यवहार करा जाय। तेणु सेई जो मानटा आमे व्यवहार करू ता सी होची रिचर मान। रिचर मानरे 2.0 बा एहाठारु कम मानर भूमिकंप सहजरे जानी हुए नाही। जदि रिचर मान बा रिचर स्केल रे तुमर 2.0 बा ताठू कम मानर भूमिकंप हैला ताहले ताहा जणा पड़े नाही बा आमे ताको अनुभव करि पारू नाही। 5.0 बा अधिक मानर भूमिकंप रे झरका कबाट दहली जाए, थाकरे थिबा जिनिस पत्र पड़ी भांगी जिबार संभावना थाए। जदि सेई स्केल रे रिचर मानरे हमर 5.0 बा ताठू अधिक हैला ताहले जिनिस पत्र दहलिबा आमे अनुभव करि परिबा, कबाट झरका भी दहलिबा अनुभव करि परिबा। 6.0 मानर भूमिकंप रे कोठा घर भांगी जिबा सह बहु क्षय क्षति होइताए। जदि सेई रिचर मानरे 6.0 भूमिकंप हैला ताहले कोठा घर भी भांगी जाई पारे। 7.0 मानर बा तदुर्ध भूमिकंप रे सर्वाधिक क्षय क्षति घटिताए। तेणु 7.0 जदि भूमिकंप हैला ताहले सी आमर बहुत किछि क्षति करिताए। एबे देखो भूमिकंप पई आमे कोन करि परिबा बा भूमिकंप पई पूर्व प्रस्तुति आमे किपरि करि परिबा। भूमिकंप हेले कौ जगह आश्रय नेब। देखो निरापद स्थान कौन कौन टेबुल बा डेस्क तल, रोसई घर स्लाब तल, घरर कौनसी भीतर कोण बा कांथ को आउजी रहिबा निरापद अटे। तेणु यही सब जगार रहिले तुमे माने सुरक्षित रही पारिबो। दूरे रहिबा स्थान देख निया थिबा स्थान जो जगह निया जळुथिबो, चिमनी निकटवर्ती स्थान जो जगह चिमनी थिबो, झरका बड़ आईना काच बंधेई छवि बा फोटो थिबा स्थान यही सब स्थान मानकरू तुमे दूरेकी रहिबो। भूमिकंप संबंधी सतर्कता सांग परिवार तथा पड़ोशी मानक पाखरे पहुँचाओ। ए प्रकार कौनसी विपत्ति आसिले दृढ़तार सह मुकाबिला कर। तेणु जदि भूमिकंप आसुची ताले समस्ते मिसिकी यार मुकाबिला करिवो। देख पिला माने अग्नि उद्गीरण जेउ प्रक्रिया रे भू आभ्यंतररू माग्मा सह कठिन और ग्यासीय पदार्थ मान पदाकू बाहरी आसे ताकू अग्नि उद्गीरण कहा जाए। तुम मैंने या पूर्व वीडियो देखिथिबो जो लाभा बाहरुला माग्मा बाहरुला, तेणु ताकू ही आमे कहिताउ अग्नि उद्गीरण। तुमे समस्ते जानिछ भू आभ्यंतर रे शिला अर्धतरल बा तरल अवस्था रे अछि। भू आभ्यंतर रे एहाकू माग्मा बोली कहा जाए। जेतेबेलकू से पृथ्वी भितर थाए ताकू आमे कहिताउ माग्मा। भूत्वकर केतक स्थान रे माग्मा गच्छित होइथाए ताकू माग्मा कोठरी कहा जाए। ए चित्र देखि पारथुओ तळे जो माग्मा कोठरी रहिछि। बेले बेले भूत्वकर फाट बा दुर्बल स्थान दे माग्मा पदाकू बाहरी आसे। माग्मा सह विभिन्न कठिन पदार्थ प्रचुर जलीय बाष्प और विभिन्न ग्यासीय पदार्थ मध्य पदाकू बाहरी आसଥାଏ। भूपृष्ठ रे माग्मा को लाभा कहा जाए। जेतेबेलकू माग्माटा पृथ्वी पृष्ठ को पळे आसे ताकू आमे लाभा कहिथाउ। जेउ पथ देई माग्मा पदाकू आसे ताहाकू ग्रीवा पथ बा निर्गम पथ नाम रे नामित करा जाए। भूपृष्ठ रे थिबा ग्रीवा पथर उपर अंश को मुख गह्वर कहा जाए। केतेक क्षेत्र रे मुख गह्वररू निया बाहरुथिबार देखा जाए। जेउ प्रक्रिया रे भू आभ्यंतररू माग्मा सह कठिन और ग्यासीय पदार्थ मान बाहर को बाहरी आसे ताकू अग्नि उद्गीरण कहा जाए। तेणु जेउ प्रक्रिया रे पृथ्वी भितरू आमर माग्मा सहित कठिन और ग्यासीय पदार्थ मान पदाकू आसुची ताकू आमे कहूचु अग्नि उद्गीरण। भूपृष्ठ रे लाभा क्रमे जमा होई आग्नेय पर्वत और लाभा मालभूमि मान सृष्टि होइताए। तेणु सेही सबु जिनिस बाहर को आसला परे से आमर विभिन्न पर्वत सृष्टि करंती। एबे देखो भांग और स्तरच्युति। विभिन्न आभ्यंतरीण शक्ति प्रभाव रे भूपृष्ठ रे कुंचन और फाट सृष्टि हुए।
ଶିଳାସ୍ତର ଉପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବା ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ଶିଳା କୁଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଫଳରେ ଶିଳାସ୍ତରର ଏକ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନିମ୍ନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଭୂତ୍ୱକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ। ଭାଙ୍ଗର ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଅଂଶକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଙ୍ଗ ଏବଂ ନିମ୍ନକୁ ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ନିମ୍ନ ଭାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଶିଳାସ୍ତର ଉଭୟ ଦିଗରେ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ। କ୍ରମେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫାଟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶିଳାସ୍ତରରେ ଚଳନ ହୋଇ କୌଣସି ଅଂଶ ଉପରକୁ ବା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଶିଳା କ'ଣ ହୁଏ, ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ବା ତା'ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଟାଣି ହେଇକି ଯାଏ। ଫଳରେ ସେଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି। ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଫଳରେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଦବିଯାଇ ଗସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭାରତର ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଦ୍ୱୟ ଏହିପରି ସୃଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ। ଯଦି ସେ ଦବିଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଗସ୍ତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା। ଏବେ ଜାଣିବା ପର୍ବତ କ'ଣ। ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଥିବ। ତେଣୁ ଆସ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ହଠାତ୍ କି ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଗୁଡ଼ାକ ଉଠିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଭୂମି ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ କ୍ରମଶଃ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶଙ୍କୁ ଆକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ୟାର ତଳଟା ଓସାରିଆ ଅଛି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଶଙ୍କୁ ଆକାରର ହୋଇଛି। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 300 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ କୋମଳ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାରେ ପାର୍ଶ୍ୱଚାପ ଯୋଗୁଁ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିପରି ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ବା ସଞ୍ଚୟଜାତ ପର୍ବତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପର୍ବତ ରହିଛି। ହିମାଳୟ, ଅଲ୍ପସ୍, ରକି ଓ ଆଣ୍ଡିଜ୍ ଆଦି ପର୍ବତର ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଭାରତର ସାତପୁରାରେ ଏକ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ଓ ଜାପାନର ଫୁଜିୟାମା ସଞ୍ଚୟଜାତ ପର୍ବତର ଏକ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପର୍ବତ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପର୍ବତ କ'ଣ। ଏବେ ଜାଣିବା ମାଳଭୂମି କ'ଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପ୍ରାୟ 400 ମିଟର ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଯଦି 400 ମିଟର ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମାଳଭୂମି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୀଖ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଧିକ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ହଠାତ୍ କି ଉଠିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଢାଲୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟେବୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ମାଳଭୂମି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଥାଏ। ପାମିର ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମି। ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ମାଳଭୂମି ଅଛି ଏଠାରେ। ଦେଖ, ହଠାତ୍ କି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ୟାର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଭଳି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। କେତେକ ମାଳଭୂମିର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଥାଏ। ପାମିର ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମି। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ଛାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଛାତ ହେଉଛି ପାମିର ମାଳଭୂମି। ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଭୂଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭୂଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଲାଭା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ସମତଳ ଭୂମି କ'ଣ। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 300 ମିଟର ବା କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ସମତଳ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଚଟକା ଓ ଅତି କମ୍ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ। କେତେକ ସମତଳ ଭୂମି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂରଚନାଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବୃହତ୍ ସମତଳ ଭୂମି ଏହାର ହେଉଛି ଏକ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସଂରଚନାଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ଯେଉଁ ସମତଳ ଭୂମି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସଞ୍ଚୟଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ତୁମର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କହିଥାଉ। ଭାରତର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ଏକ ସଞ୍ଚୟଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ସମତଳ ଭୂମିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଏକ ସଞ୍ଚୟଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି।